جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر یہ فعالہ کے پیٹرن پر ہے، فعالہ، تو یہ لازماً اگر ان پہلی صورتوں میں سے رنگ، آواز وغیرہ کی صورت میں نہ ہو تو ان کا مصدر فعول کے پیٹرن پر بنتا ہے۔ جیسے قعدہ، بیٹھنا، بیٹھنا، یہ اس کا جو ہے مصدر فعول کے پیٹرن پر بنے گا، قعود کے پیٹرن پر، ٹھیک ہے، قعود کے پیٹرن پر۔ اور اسی طرح جلسہ، جلوس، بیٹھنا، جلوس کے پیٹرن پر بنے گا۔ اور یہ آخری پوائنٹ آپ رہنے دیں، لازم متعدی کے اچھا یہ لازم، اس نے متعدی، یعنی لازم، یہ لازمن وہ نہیں ہے، یہ لازم اصل میں وہ تھا فعل لازم اور متعدی۔ خیر اس بحث کو بھی آپ رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ پکڑ کر چلیں کہ فاعلہ کا عام طور پہ فاعل کے پیٹرن پر ہوتا ہے، اور فاعلہ کا عام طور پہ فعول کے پیٹرن پر ہوتا ہے، اگر انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ لازم کی صورت میں ہو، یعنی فعل لازم ہو، متعدی نہ ہو۔ وہ لازم متعدی مجھے پھر سے نہیں تو ابھی آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ ابھی آپ اس کو صرف اتنا سمجھے کہ فاعلہ کا پیٹرن فعالون کے پیٹرن پر وزن پر مصدر آتا ہے، اور فعالہ کا مصدر جو ہے وہ فعولون کے پیٹرن پر آتا ہے۔ جیسے قعدہ سے قعود، جلسہ سے جلوس۔ اچھا، اور اگلا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا آپ کے فیملیئر ہے، آپ اس کو جانتی ہیں۔ اگر کوئی فعل اب رباعی ہو، جیسے افعلا، افعلا میں ماضی میں ایک ایکسٹرا لیٹر ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا نا، افعلا یفعلو۔ تو اگر اس کا فعل ماضی افعلا کے پیٹرن پر ہے تو اس کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ افعلا یفعلو افعال، ایسا ہی ہے نا؟ یہی پڑھا تھا نا ہم نے، باب افعال، باب افعال ہم کہہ رہے تھے اس کو، باب افعال، افعلا یفعلو افعال۔ تو یہ جو باب کا نام تھا وہی اس کا مصدر کا نام ہے، افعال، افعال۔ اچھا، جیسے احسنا احسان، اکرما اکرام، ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اچھا، اب وہاں یہ تو آپ جانتے ہیں آلریڈی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ باب افعال میں افعلا یفعلو ماضی بنتا ہے، اور باب کا جو نام تھا وہی اس کا مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ احسنا، اس نے اچھا کیا، احسان، اچھائی کرنا، اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ اکرما، اس نے عزت کی، اکرام، مصدر عزت و افزائی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا معنی بنتا ہے مصدری۔ اب وہ ایک یہاں پر ایڈیشنل ڈیٹیل آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر ایسی صورت ہو کہ فاعل کلمہ، فاعل کلمہ واو ہو، اگر فاعل کلمہ کبھی ایسا ہو کہ واو کی صورت میں ہو، تو آپ مصدر میں اس واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ جیسے وجدہ، وجدہ، واو جیم دال، وجدہ، میں اس کو یہاں پہ لکھتا ہوں، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ اہم چیز ہے۔ جیسے واو جیم دال، وجدہ سے باب افعال سے جب آپ لائیں گے اس کا فعل ماضی تو کیا بنے گا؟ افعالہ کے پیٹرن پر، او جدا، یہی ہوگا نا؟ باب افعال میں ماضی او جدا، ایسے ہی ہوگا نا؟ تو وہ جی سر۔ کہ باب افعال، آپ کو اس کو باب افعال میں مصدر کس پیٹرن پر ہوتا ہے؟ افعال کے پیٹرن پر، افعال، افعال کے پیٹرن پر جب آپ لائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ یو، ایسا بنے گا نا، یو جاد، ایسے ہی بنے گا نا؟ جب ہم اس روٹ لیٹر سے کریں گے اس کا مصدر تو باب افعال کا مصدر افعال رہتا ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ یو جاد، ایسا بنے گا نا؟ جب ایسا بنے گا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس شکل میں نہیں رہے گا، آپ کو اس واو کو کس میں کنورٹ کر دینا ہے؟ یا میں کنورٹ کر دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واو ہی کسرہ کے ساتھ جاتا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا ہے نا۔ اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ عرب آسانی کو پریفر کرتے ہیں، وہ جہاں پر مشکل ہوگی اس کو نہیں پڑھیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں مجھے آسانی چاہیے، تو وہ ایو جادن کو ای جادن پڑھیں گے، ای جادن۔ تو یہی وہ بتانا چاہ رہا ہے، یعنی یہاں پر جو مصنف ہے وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ او جدا سے آپ ایو جادن مصدر نہیں بنائیں گے، آپ کیا بنائیں گے؟ ای جادن۔ اسی طرح آ, ایک منٹ میں ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔
ये कौन समझ देते हैं। हाँ, और फिर मेरे जहन में भी आ क्यों नहीं रहा है। हाँ, जैसे वतन, वाव ता और नून, ठीक है, वाव ता और नून, अवतना, अवतना, यानी किसी जगह को अपना वतन बना लेना, वतन से है ये, वतन यानी ठिकाना बना लेना, रहने का, रहने की जगह बना लेना। अवतना, अवतना फेल माजी, तो इसका जो मसदर है वो क्या बनेगा? अवतना से इसका मसदर क्या बनेगा अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं? अवतना से, अवतना, इससे मेरा मसदर क्या बनना चाहिए? ई पान, जैसे ई जादून बना था ना, ऐसे ही बनेगा ना, अवतना से ईतान, ईतान, ठीक है, ईतान ऐसा, अवतना यूतिनु ईतान, ऐसा बनेगा। अच्छा, ये जो है आपको जहन में रखना है कि अगर ऐसी सूरत हो जाए बाब इफ़ाल में तो आपको वाव को या में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, अगली चीज जो आपको जहन में रखनी है, आ, है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन एक आपने याद रखा आपको याद है हमने किया था ना, आदा, आदा से आदतुन बनता था। हमने देखा था ना कि हम एक ता को इंट्रोड्यूस कर रहे थे क्योंकि दो साकिन इकट्ठा हो गए थे। चलिए इसको देख लेते हैं, जैसे कि पामा, पामा ले लेते हैं, ठीक है, काफ वाव मीम, काफ वाव मीम से जब आप बाब इफाल से लाएंगे तो आपका मसदर क्या बनेगा? इफालुन के वजन पर, तो ये क्या बनेगा? इक वा मुन, ऐसे ही बनेगा, इकवामुन, इकवामुन। अब चूंकि ये इकवामुन बना है, अब देखें यहाँ पर वाव सॉरी, हाँ, हमने क्या कहा था कि अगर हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो, वाव मुतहर्रिक हो और मा कबल सुकून हो, तो वो क्या करता है? अपने हरकत को पहले वाले हर्फ को दे देता है। हमने ये पढ़ा था। तो ये पहले वाले हर्फ को देकर इस शक्ल में आ जाता है, ठीक है, इका, और फिर ये वाव भी साकिन और अलिफ भी साकिन। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हमने क्या किया था, काफ को तो बरकरार रखा था जबर के साथ, वाव को ड्रॉप कर दिया था और मीम रह गया था। लेकिन हमने कहा था क्योंकि हमने एक लेटर को ड्रॉप किया है तो इसके एवज में, इसके बदले में हम क्या करेंगे, एक गोलता का इजाफा करेंगे, तो ये इकामतुन बनता है, इकामतुन, ठीक है। ये हमने किया था, आपको ये शायद अब याद नहीं होगा, इरादतुन भी इसी से है, इकामतुन भी इसी से है, इस्तिकामतुन भी इसी से है। यानी जब भी रूट लेटर में ऐनुल कलिमा हरफ इल्लत वाव की शक्ल में आता है या या की शक्ल में आता है तो ये उसको ड्रॉप कर दिया जाता है मसदर से। याद है ना? अच्छा, चलिए किसी को तो याद है कि इसको ड्रॉप कर दिया जाता है इस वाव को, और एक गोल ता का इजाफा एवज के तौर पर, उसकी भरपाई के तौर पर लगा दिया जाता है, ताकि ये हमें पता चल सके कि हमने किसी चीज को ड्रॉप किया है, हमने किसी चीज को ड्रॉप किया है। इसी वजह से आदा से इआदतुन बनता है, ये फेल माजी है, आदा आइन वाव दाल इसका मजदर था, इसका सॉरी रूट लेटर था, इसका मजदर इआदतुन बनता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं इसको देखता हूँ, इसको और आगे मजीद हम कोशिश करेंगे कि इसको पढ़ लें अगली क्लास तक। ज़्यादा इसमें नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है, अगली क्लास मेरे ख्याल से एक एक चाहिए हमें जिसको में हम इसको मुकम्मल करेंगे। अभी तक मैंने जो कहा है ना, इसको आप अब मुझे बताइए कि इसमें कोई आपको डाउट है या कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि नहीं ये मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि फिर इसके बाद हम सूरतुन नजम को में वापस चले जाएंगे और इसमें मानी वगैरह जो है ना वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, शुक्र। अच्छा, अब मैं एक बार ब्राउजर खोल लेता हूँ।
اچھا ٹھیک ہے. اچھا اچھا، ہم نے پچھلی بار کہاں تک کیا تھا؟ آ، ہم نے کیا تھا وما ینطق عن الہوا، ینطق تک کیا تھا، ایسے ہی ہے نا؟ ینطق تک کیا تھا. آج ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اس میں آپ کو مجھے، اب نا میں آپ سے تھوڑا سا دیکھوں گا کہیں کہیں اگر مصدر پوچھنا ہوا تو میں آپ سے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ بھی اپنے ساتھ ترجمہ نہ کھول لیں جو آپ کے پاس موجود ہے، تاکہ آپ ترجمہ بھی ساتھ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اس میں ترجمہ آپ کے پاس. اچھا چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے؟ کیا میری آواز صاف نہیں سر ہے؟ صاف نہیں تھی، اب ٹھیک ہے، اب کلیئر ہے. اچھا ابھی کلیئر ہے، شکرا. اچھا میں نے ابھی دیکھا. شکرا. اوکے. اچھا، تو اگلی آیت جو ہے، ان ہوا الا وحی یوحا. ان ہوا الا وحی یوحا. اس میں ان یہ حرف ہے، ہوا یہ ضمیر ہے، یہ اسم ہے. الا یہ بھی حرف ہے. وحی، جس کو وحی کہتے ہیں، یہ بھی اسم ہے. اچھا، یوحا جو ہے یہ فعل ہے، لیکن یہ والا جو فعل ہے اس کو ہم ابھی اسکپ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ مجہول کا صیغہ ہے. مجہول کا صیغہ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کتبہ. کتبہ کہتے ہیں اس نے لکھا، لیکن اگر یہ کہا جائے کتبہ، کتبہ کا معنی ہوتا ہے لکھا گیا، یعنی یہ پیسو وائس میں لے جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا یوحا، یہ پیسو وائس میں ہے. اور اس کو بناتے کیسے ہیں پیسو وائس میں، یہ ہم انشاءاللہ بعد میں جب نحو میں ایک ٹاپک آئے گا جس کو کہتے ہیں مفعول لما لم یسمى فاعلہ. ٹھیک ہے، تو یعنی اس میں ہم یہ پڑھیں گے. تو یہ ٹاپک جب آئے گا تب ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اس وجہ سے ہے یہ فیل، لیکن ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم اگلے لیٹر کی طرف جائیں. اگلا جو ورڈ ہے علمہ. علمہ شدید القوى. یہ جو لفظ ہے علمہ، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اسم ہے؟ یہ ورڈ دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے؟ علمہ فیل ہے. فعل ہے نا؟ یہ پیٹرن علامہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ علمہ. تمیز ہے. یہ فعلا کے پیٹرن پر ہے. آپ دیکھیں فعلا، فعل ماضی ہے یہ. علمہ اگر آپ دیکھیں گے اس کو غور سے، علمہ، علمہ یہ ہو ضمیر ہے، اس کو آپ الگ کر دیں، یہ اسم ہے. علمہ یہ ضمیر ہے، اس کو آپ الگ کر دیں. لیکن یہ جو علمہ ہے نا، یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے. پیٹرن کیا ہے؟ فعلا. فعلا. فعل یفعل. آپ کو یاد ہوگا ہم نے مزید فی میں پڑھا تھا علمہ یعلم، اور اس کا مصدر کیا بنے گا؟ یہ کون سا باب ہے؟ سر باب تفیل ہے. باب تفعیل ہے. تفعیل، یہی اس کا مصدر بھی ہے. علمہ، دیکھیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں، یہیں پہ لکھتے ہیں. چلیں، اگلے صفحے میں علم، فعل یفعل، یعلم، اور اس کا مصدر تفعیل کے وزن پر بنتا ہے. تفعیل، تعلیم، لیم. تعلیم یہ اس کا مصدر ہے. تعلیم یعنی ہمارے یہاں جو تعلیم کا معنی ہوتا ہے علم حاصل کرنا، عمومی طور پر یہ صحیح ہے، لیکن علمہ کہتے ہیں سکھانے کو. ٹھیک ہے، تعلم عربی زبان میں زیادہ فصیح ہے. تعلم کہتے ہیں سیکھنے کو، تفاعل کے وزن پر ہے. لیکن تعلیم تفعیل کا جو وزن ہے، علمہ یعلم، تفعیل، تعلیم، یہ کہتے ہیں سکھانے کو.
इल्म से है। इल्म को जब सिखाया जाता है तो उसको तालीम कहते हैं। ठीक है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व यालम हूँ। अल्लमहु, और उसको सिखाया, ताल्लुम किया, यानी जिसने कुरान सीखा, ताल्लमा। ठीक है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वह अल्लमहु, और उसको फिर आगे सिखाया। तो अल्लमा यानी सिखाना, तालीम यानी सिखाना, ये इसका मसदर है। तफ़ईल के वजन पर अल्लमा युअल्लिमु इसका मसदर, इसका जो मसदर है सिखाना, इसको अरबी जुबान में तालीम कहते हैं। ठीक है। तो अब इसका तर्जुमा आप देख लें, आपके पास क्या लिखा है। अल्लमाहु शदीदुल कुवा, शदीद भी ये इसम है, अल कुवा भी इसम है, इस वजह से हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो इसका तर्जुमा मेरे पास जो लिखा है कि उसे निहायत मजबूत कुव्वतों वाले फरिश्ते ने सिखाया। सिखाया, अल्लमहु सिखाया उसे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो शदीदुल कुवा, शदीद कुव्वत वाले, बहुत ज्यादा मजबूत कुव्वत वाले, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिखाया, शदीदुल कुवा। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक वाजे है, यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं है ना। ये फेल माजी है, ये तो क्लियर है ना, फेल माजी का सीगा है ये। और इसका रूट लेटर आइन लाम मीम है, यानी सिखाना, इल्म से है ये। अल्लमा यानी इल्म सिखाना, नॉलेज देना। अच्छा, अगला है जू मिर्रतिन फस्तवा। जू मिर्रतिन फस्तवा। ठीक है। फस्तवा। अच्छा, ये जो लफ्ज है जू मिर्रतिन, ये आप देखेंगे कि ये भी इसम है, जू भी इसम है, मिर्रतिन ये भी इसम है। इसका माना भी अगर आप देखेंगे तो जू मिर्रतिन यानी बड़ी ताकत वाले। ठीक है, मिर्रतिन यानी ताकत, ताकतवर। और इसके बाद है फस्तवा। फस्तवा। अच्छा, अभी भी आवाज उतार चढ़ाव हो रहा है। जी सर। अच्छा, आप कुछ समझ पा रहे हैं या बिल्कुल आवाज वाज़ेह नहीं है। आवाज अब ठीक हो गई है, बीच में खराब हुई थी, अब ठीक है। ओके। ओके, क्योंकि कुछ तो मसला है, ये बार बार हो रहा है, तो मुझे बताइएगा अगर फिर होता है तो। ठीक है। अच्छा, फस्तवा। अब इस लफ्ज को देखते हैं, फस्तवा। फस्तवा में ये लफ्ज इस तरह लिखा है, ऐसे ही लिखा है ना, फस्तवा। मैं इस फा को अलग कर देता हूं, इसका माना फस या फिर सो जिसको कहते हैं, फस या फिर सो के माने में आता है। ठीक है। लफ्ज क्या है, इस्तवा। 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 अब ये जो लफ्ज है इस्तवा, इस इस्तवा को हमें जरा समझना है। इस्तवा, ये जो लफ्ज है इस्तवा, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये असल में इसका रूट लेटर क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं। ये जो लफ्ज है इस्तवा, ये देखें हमने, ये फेल माजी है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये फेल माजी है। अगर ये फेल माजी है और इसमें सीन आ रहा है, ता आ रहा है, तो हमने किसमें ऐसा देखा है कि सीन आता है और कभी ता आता है। एक हमने पैटर्न देखा है इस्तफ आला, इस्तफ आला, ये एक फेल माजी का पैटर्न हमने देखा है। और एक पैटर्न हमने देखा है इफ्ता आला, इफ्ताला। ठीक है, इस्तफाला। और एक है इफ्ताल। हाँ, ताहिरा ने लिखा है सीन वाव और या इसका रूट लेटर है। आप क्या अग्री करते हैं, क्या ये इफ्ताला के पैटर्न पर है या इस्तफाला के पैटर्न पर है। ये जो लफ्ज है इस्तवा, ये इससे मैच कर रहा है या इससे मैच कर रहा है। गौर से देखिए। इफ्ताला से मैच कर रहा है। इफ्ताला से मैच कर रहा है, वेरी गुड। जिसका मतलब यह है कि अगर इफ्ताला हमने पढ़ा था ना, इफ्ताला यफ्ताइलु, इफ्ताला यफ्ताइलु, और ये मसदर इसका क्या है, इफ्तिआ, इफ्तिआल। इफ्तिआल, शाबाश, इफ्तिआल, इफ्तिआल। तो ये क्या है, इस्तवा यस्तवी,
इस्तिवाउन, इस्तवा, यस्तवी, इस्तिवाउन। अच्छा, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सीन वाव और या से बना है, ठीक है, इसमें हम इसको बैठाने की कोशिश करते हैं। तो ये इस्तवा या, एक तो ये बना, फिर यस तवी यू, है ना, और इस ती वा युन, ऐसे ही बना ना, सीन वाव और या, अगर हम इसका मुआजना करें, इसको कंपेयर करें, तो इफ्ताला, इस्तवाया, यफ्ताइलु, यस्तवियु, सीन वाव और या से, ऐसे ही है ना, इस्तवाया, यस्तवियु, ऐसे ही है ना, इस्तवाया, यस्तवियु, और मसदर इफ्तिआलुन, इस्तिवायुन, ऐसे ही बन रहा है ना। अच्छा, इस्तिवायुन। हाँ, इस्तिवायुन। अच्छा, अब इसको देखें, इस्तवाया, ये क्या हो जाएगा, या मुतहर्रिक, या मुतहर्रिक। अच्छा, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि, हाँ, या मुतहर्रिक मा कबल फतहा, तो ये क्या होगा। अच्छा, ये मिसाल किसकी है। अच्छा, अगर एक चीज मैं आपको बोलूं, तीन वाव और या, ये इसका रूट लेटर है ना, तीन वाव और या, तीन वाव और या, ये कौन सा वाला है, अ, अजवफ है, नाकिस है, या ये मिसाल है? लफीफ है। लफीफ है, लफीफ है। और लफीफ में भी ये लफीफ मफरूक है या लफीफ मकरून है। ये मकरून है। मकरून है, मकरून है, यानी दोनों इकट्ठे हैं। जब मकरून होता है तो क्या होता है, हम कायदा किसका लगाते हैं, सिर्फ नाकिस का लगाते हैं, इसको टच नहीं करते हम। याद आया, हम अजवफ का कोई कायदा नहीं लगाते, इसी वजह से यहां पर वाव भी मौजूद है, ठीक है। इस तवाया, इस तवाया, इस तरह है ना, लेकिन हम इस वाव को नहीं टच करेंगे। हम ये देखेंगे, या मुतहर्रिक है, हरकत है, और इससे पहले वाव पर क्या है, जबर है, तो हम इस या को अलिफ की शक्ल में लिखेंगे, यानी इस तरह, इस तवा, ठीक हो गया। और यस्तवीयु, ये तो हम जानते हैं कि ये ई यू की आवाज हम पसंद नहीं करते, इस वजह से हम इसे यस्तवी कर देते हैं, इस्तवा, यस्तवी, ठीक है, इस्तवा, यस्तवी। वाज़ेह है ना, ये तो हमने पहले कई बार किया है ये चीज, वाज़ेह है। जवाब नहीं आ रहा। जी। अच्छा, ठीक है। और मस्दर जो है, इस्तिवायुन, ये क्या होता है कि अगर बाब इफ्तिआल में, बाब इफ्तिआल में अगर आखिर पर वाव या आ जाए, तो इसको हमजा से रिप्लेस कर दिया जाता है, इस हमजा। ये एक और कायदा है जो आप यहाँ हमें पढ़ना था, लेकिन इत्तेफाकन ये हमारे सामने आ गया, ये देखें, यहाँ पर इन्होंने ये बता रखा है, बाब इफ्तिआल ना, हमने बाब इफ्तिआल देखा था ना, अभी देखें यहाँ नीचे आएगा, काला, काला, ये देखें। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर नहीं बताया है, लेकिन ये एक और मेरे पास किताब है, उसमें ये दिया हुआ था। चलिए, वो मैं इंशाल्लाह आपको बाद में भेजूंगा। अच्छा, ये देखें, ये लिखा है ना कि वइज़ा कानत लामुहु अलिफुन, अलिफन उलिबत हमजतन फिल मस्दर, तो मस्दर में ये इस्तदआ, इस्तदआ, क्योंकि यहाँ पर ये अलिफ था, ये अलिफ मस्दर में हमजा बन जाता है, ये इन्होंने यहाँ पे आखिर में बता रखा है। बहरहाल, तो ये इस्तिवाउन बनेगा, ठीक है, मस्दर इसका इस्तिवाउन बनेगा। अच्छा, अब इसका माना हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मस्दर, ये आप अभी बस अपने जहन में रखें कि इसका मस्दर इस्तिवायुन से इस्तिवाउन बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये इस्तवा का माना क्या होता है। अरबी जुबान में इस्तवा के कई माने हैं, ठीक है, अरबी जुबान में इस्तवा के कई माने हैं। जैसे कहा जाता है इस्तवा समर, ठीक है, इस्तवा समर, समर कहते हैं फल को,
समर कहते हैं फल को। ठीक है, इस्तवा समर, इस्तवा समर, यानी फल जो है वो पक गया, राइपन हो गया। ठीक है, यानी पूरी तरह पक जाना, तैयार हो जाना, इसको कहते हैं इस्तवा। इसी तरह कहा जाता है इस्तवा रजुलुन, इस्तवा रजुलुन, इस्तवा रजुलुन यानी किसी इंसान का, यानी अच्छी तरह जो है जवान हो जाना। जी ताहिरा, मैं आ रहा हूं आपके माने की तरफ भी, पहले आप गौर से सुने, ठीक है। इस्तवा रजुलुन, इस्तवा रजुलुन यानी किसी मर्द का जवान हो जाना, जैसे फल ताजा हो जाना, किसी मर्द का जवान हो जाना, इसके लिए भी इस्तवा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अच्छा, दूसरा, दो चीजों का बराबर हो जाना। ठीक है, दो चीजों के बराबर होने हो जाने का ऐसी सूरत कि आप एक को दूसरे पर फौकियत ना दे सके, यानी दो चीजें आपस में बराबर हो जाना, यानी एक चीज नीचे थी, दूसरी चीज ऊपर थी, फिर ये दोनों बिल्कुल हम पल्ले हो जाना, एक लेवल पर आ जाना, जिसमें आप ये ना कह सके कि दाहिने वाला ज्यादा बेहतर है या बाएं वाला ज्यादा बेहतर है, इसको भी कहते हैं इस्तवा। तो इसी की तरह अच्छा, आवाज फिर कट रही है क्या? जी आवाज कट। कटती है, ठीक भी हो जाती है, ठीक भी हो जाती है। अच्छा, अब अगर ठीक है। बिल्कुल समझ ना आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है, अगर ऐसा हो कि समझ नहीं आ रहा बिल्कुल कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी तक मैंने जो कहा वो बात समझ में आ रही है या कुछ कट जी गया? जी। अच्छा, जी तो समझ गया। हाँ, तो दो चीजों का बराबर हो जाना। ठीक है, आप देखेंगे अगर कि जब कोई शख्स कट गई। अच्छा, कट गई। ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाए, कुछ तो मसला है। फिर तो दिखा रहा है। अच्छा, अभी बताइएगा कि अभी ठीक है या नहीं। जी, आवाज आ रही है अभी? अच्छा, तो अभी मैं आ ये रही कह है। रहा था कि इस्तवा कई मानों में आता है। नंबर एक, फल का ताजा हो जाना, इसके लिए भी इस्तवा कहते हैं। किसी मर्द का जवान हो जाना, इसके लिए भी इस्तवा का लफ्ज आता है। इसी तरह दो चीजों का हम पल्ला, ठीक है, बराबर हो जाना, इसको भी इस्तवा कहते हैं। जैसे कि कोई शख्स नीचे बैठा हो और कुर्सी ऊपर रखी हो, वो कुर्सी पर जाकर जब वो बैठ जाता है, इसको भी इस्तवा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह किसी लकड़ी का, ठीक है, सीधे खड़े हो जाना, इस्तेकामत की सूरत हासिल करना या एतदाल की सूरत हासिल करना, इसको भी इस्तवा कहते हैं। जैसे कोई लकड़ी है, ये बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाए, ठीक है, यानी वो गिरे ना, ना दाएं ना बाएं, इसको भी इस्तवा कहते हैं। अच्छा, इसी तरह किसी चीज का इस्तिकरार पकड़ना, यानी किसी जगह को मजबूती से ठिकाना ले लेना, इसको भी इस्तवा कहते हैं। और इस वक्त इसके साथ एक जमीर एक हरफ जर आता है, अला, इस्तवा अला। और इसकी मिसाल अगर आपको देखनी हो तो आप मैं बता सकता हूँ, सूरह आप देखें, वक्त तो हमारे पास कम है। सुम्मस्तवा अलल अर्श। नहीं, इस्तवा अला ये वो वाला नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आता हूँ उसकी तरफ भी हम आएंगे, इसकी तरफ भी हम आएंगे इंशाल्लाह। आप ये देखें, एक मिनट रुक जाए, आप ये वाली आयत देखें जहां पर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है ना, वो आकर जब रुकी थी। ठीक है, तो हाँ, ये देखिए सूरह हूद में, सूरह हूद में आयत नंबर 44, सूरह हूद आयत नंबर 44। मैं इसको पढ़ता हूँ आपके लिए, आप इसको खोलें, सूरह हूद आयत नंबर 44। वकीला या अर्द ब्लई, या अर्द ब्लई मा अकी व या समाउ अक़लिई व गीद الماء وقضي الأمر واستوت على الجود।
وقیل بعدا للقوم الظالمین، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، کہ یہ جودی پہاڑ پر کشتی نے قرار پایا، یعنی اٹ سیٹل ڈاؤن، دیٹ شپ سیٹل ڈاؤن آن دا ماؤنٹین آف جودی، یعنی اتنا عظیم، یعنی وہ منظر ہوگا کہ پانی کس قدر اونچائی پہ ہوگا کہ وہ کشتی پہاڑ پر آ کے رکی، اس قدر پانی تھا، ٹھیک ہے؟ تو استوت علی الجودی، یعنی جودی پہاڑ پر اس کشتی نے قرار پایا، یہ ایک معنی استوا کا بھی ہوتا ہے، قرار پانا کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک معنی اس کا علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ قصد کرنا، یعنی کسی چیز کا قصد کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا، اس کو بھی استوا کا معنی کہا جاتا ہے۔ ایک معنی ہے کہ یہ بھی اعلیٰ کے حرف جر اعلیٰ کے ساتھ آتا ہے، جیسے کہ استوا اعلیٰ، اور یہ معنی ہوتا ہے اونچا ہونا، بلند ہونا، ٹھیک ہے؟ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں استوا علی العرش، تو یہاں پر اسلاف جو ہے نا، اسلاف یعنی ہمارے جو پہلے 3 صدی ہیں، جو بہترین دور ہے، اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی علوت، علو جو شان ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بلندی، وہ مراد ہے، یعنی اللہ بلند ہوا اپنے عرش پر، یعنی یہ نہیں کہنا کہ جو ہے نا وہ، یہ اس کا تعویل اس طرح کرنا کہ اس نے قرار پایا یا قصد کرنا، یہ بعد والوں کی تعویل ہے۔ تو یہ ذرا عقائد کے متعلق ڈسکشن ہے، میں اس میں ابھی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہماری آڈینس ویریڈ ہے، یہ ایک موضوع، بحث کا موضوع ہے، لیکن اگر آپ ایک سنجیدگی سے اگر آپ اس کو ریسرچ کریں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ جو پہلے کے علماء ہیں وہ سارے اس پر ہیں کہ اللہ جو ہے اپنے عرش پر جو مستوی ہے، یعنی بلند ہے، اس معنی میں وہ استعمال ہوتا ہے، یعنی بلندی کے معنی میں، اور امام بخاری وغیرہ نے بھی تبویب جو کی ہے صحیح بخاری میں، اس میں اسی معنی کو جو ہے نا وہ اختیار کیا ہے، اہل سنہ والجماعت کا جو عقائد ہیں متفقہ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو یہ استوا کے کئی سارے معنی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں یہ آتا ہے۔ اب ہمارے پاس جو جو آیت ہے نا، ہمارے پاس جو آیت ہے وہ کون سی آیت ہے؟ اب دیکھتے ہیں کون سا معنی یہاں پر بیٹھے گا۔ اچھا، تو یہاں پر دیکھیے ذو مرت، اب یہاں پر اعلیٰ کا معنی نہیں ہے، اعلیٰ حرف جر کے ساتھ نہیں ہے، اس وجہ سے اب یہاں پر دیکھیں ترجمہ الگ الگ انداز سے کیا گیا ہے، یعنی یہاں پر کبھی تو اعلیٰ کو مان لیا گیا ہے کہ یہاں پر بلندی کا معنی آ رہا ہے، تو اس کا ترجمہ ایک میرے پاس ہے کہ جو بڑی طاقت والا ہے تو وہ بلند ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بلندی کے معنی میں، یعنی ہم پلہ ہوا، بلند ہو جانا یا اونچا اٹھنا کے معنی میں ایک نے کیا ہے، ایک نے کیا ہے جو طاقتور ہے پھر وہ سامنے آ کھڑا ہوا، ہم نے کہا تھا نا کہ کوئی اگر لکڑی کھڑی ہو جائے بالکل، ٹھیک ہے، کھڑے ہو جانا اس کے معنی میں بھی آتا ہے، تو انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب دیکھیں ترجمہ کیسے فرق ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے کئی معنی ہیں نا، پھر ایک ہے کہ پیدائشی طاقتور، ٹھیک ہے، ذو مرتن کے لیے ترجمہ ہے، یہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کا ترجمہ ہے، پیدائشی طاقتور، پھر وہ اصلی صورت پر، اصلی اصلی صورت پر ظاہر ہوا، ٹھیک ہے، اصلی صورت پر ظاہر ہوا، یعنی وہ بالکل مچیور ہو کر، جس کو کہتے ہیں نا کہ اصلی شکل و صورت، جیسے ایک انسان جوان ہو جاتا ہے، تو جیسے کہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں مچیور ہو کر سامنے ظاہر ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا جو ہے نا آپ کو یہ دکھے گا کہ الگ الگ مفسر نے جب اس کا ترجمہ کیا ہے تو استوا کا الگ الگ جو معنی ہے نا، اس کو مد نظر رکھ کر ترجمہ کیا ہے، تو آپ کو یہ ڈفرینسز وہاں دکھیں گے، اور یہ میں نے اس لیے بتایا ہے تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ استوا کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کانٹیکسٹ کے بیسس پر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہیں کہ اس کا معنی کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں تک تو کافی بات ہو گئی، وقت بھی ہمارے پاس اب تقریباً ختم پر ہے، اس کے متعلق کوئی سوال استوا کے متعلق؟ اچھا، یہاں پہ ہمارے گروپ میں
कई सारे अलग अलग मदारिस के स्टूडेंट्स हैं। मैं अकायद के बहसों को यहाँ पर नहीं छेड़ना चाहता, क्योंकि हमारा टॉपिक अकीदा नहीं है। जो जाहिर है कि जो संजीदा तुलबा हैं वो अपने तौर पर अपने उस्तादों से बहुत कुछ यहाँ पर सीख रहे होंगे। मैं उनको अपोज नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़रूर हम सब के लिए है कि हमें अकायद के मौजू पर ज़रूर जो है ना वो संजीदगी से सोचना है, और किसी भी बात को अल्लाह ताला के मुतालिक यूं ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये हमें देखना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने क्या तालीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुतालिक हमें दी है, और उसी को हमें अपनाना चाहिए। कुछ अकायद ऐसे होते हैं जो, जिसको कहते हैं ना, जिनका असर हमारे अमाल पर भी होता है, और अक्सर अकायद ऐसे ही हैं। कुछ अकायद ऐसे हैं कि जिसको अगर आप ना भी जानते हो तो आपको जो है ना वो आपके डे टू डे लाइफ में इसका इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ अकायद ऐसे होते हैं जिसका वाकई आपके जिंदगी में असर पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स अगर ये मानता है कि अल्लाह ताला आसमान में, तो वो जब हाथ उठाकर दुआ करता है तो उसका दिल जो है वो अल्लाह ताला की तरफ, आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए जाता है, बनिस्बत उस शख्स के कि जो शख्स ये मानता हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह है। तो उसका जो है वो अकीदा जो है, हाथ जब वो उठाता है तो फिर वो अपने अकायद के मुताबिक हाथ उठाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें ये मैंने इसलिए बताया ताकि हम अ, जी, इसको हम यहाँ पे डिस्कस तो नहीं करते, लेकिन ये एक फिक्र है जो हमें जो कम से कम हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। और जाहिर है कि इस ताल्लुक से इब्न तैमिया वगैरह हैं, और जो दीगर उलमा हैं जो इस ताल्लुक से बहुत उन्होंने रद्द वगैरह किया है उन लोगों का जो इस चीज़ को नहीं मानते, और उन्होंने किताबें वगैरह भी लिखी है, इब्न कय्यम वगैरह ने। तो उसको पढ़ा जा सकता है और देखा जा सकता है। तो ये मुझे कहना था। अब ये है कि इस तरह के, जी, जू मिर्रतिन यानी ताकतवर। ठीक है, ताकतवर यानी जो पैदाइशी तौर पर ताकतवर हो, यानी जिसकी पैदाइशी ऐसी हो। यानी एक इंसान है, एक इंसान जब पैदा होता है तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती, फिर वो धीरे धीरे जो है ना वो गजा खाता है, बड़ा होता है, फिर ताकतवर होता है। अब इसकी मिसाल आप ले लें जिब्रील अलैहिस्सलाम की। यानी जिस दिन उनको पैदा किया गया उस दिन से आज तक वो उतनी ही कुवत वाले हैं। इस वजह से उनको जू मिर्रतिन कहा जाता है, यानी वो पैदाइशी तौर पर ताकतवर है। ये नहीं कि वो बड़े हुए और फिर ना ताकतवर हुए। ठीक है, तुम ऐसा ठीक है माना। ओके, अगला जो लफ्ज है बस ये आखिरी होगा, वह हुआ बिल उफुकिल आला। और वो, हाँ, और यहाँ पर कोई भी इसम जो है ना वो नहीं है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो, उफुक कहते हैं होराइजन को, कि वो ऊंची, जो होराइजन है ना, ऊंचाई पर वहां पर मौजूद थे, कि वो इस हाल में थे कि वो आसमान के एक तर्जुमा है कि मशरिकी किनारे पर थे, एक तर्जुमा है वो आसमान के बुलंद किनारे पर थे। ठीक है, तो उफुक यानी वो होराइजन, किनारा जो है ना उसको कहते हैं। आला ये इसम है, अल आला अलिफ लाम दाखिल है, इस वजह से ये इसम है। अल आला यानी बुलंद, सबसे बुलंद। तो बुलंद किनारा वहां पर मौजूद थे जिब्रील इस्लाम। फिर है सुम्मा दना। सुम्मा दना, अच्छा ये हम अगले वीक देखते हैं, या फिर मैं ग्रुप में इंशाल्लाह इसका मीनिंग डालूंगा। हमारे पास वक्त कम है ना, और देर भी हो रहा है, स्टूडेंट्स काफी देर से हैं यहाँ पर। अगर मेरी बात, अगेन मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ कि अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, कुछ यू नो उनके मकातब फिक्र अलग हैं और सब कुछ अलग है। मेरी बात को माइंड मत कीजिएगा, लेकिन इस पर गौर व फिक्र जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात हो तो मुझसे आप कह सकते हैं पर्सनल में, या फिर ग्रुप में भी कह सकते हैं। बहस और झगड़ा नहीं करना ग्रुप में, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को लेकर। पर्सनली तौर पर आप डिस्कस